হ্যালো, হ্যালো, কি অবস্থা সবার? আচ্ছা, আজকাল এই ছবির নামগুলার কি সমস্যা? এগুলা কি ধরনের ছবি বের করতেছে এরা? তু মেরি, मैं तेरा तू मेरी। মানে এই নাম দিয়ে দিল আর হয়ে গেল? ব্যাপারটা এরকম। এটা একটা নিউ মুভি স্টার্রিং কার্তিক আরিয়ান আর অনন্যা পান্ডে। এটা টিজার বেরিয়েছে। আচ্ছা, লেটস ওয়াচ ইট। আমার ছবির নামই তো পছন্দ না। আর আই এম নট আ বিগ ফ্যান অফ কার্তিক আরিয়ান। আর্তিক আরিয়ান। আরে আমার তেমন একটা ভালো লাগে না। আচ্ছা, দেখি আগে ছবিটা কেমন। Teaser. Let's watch it. Here we go. Live another week, live the best week of your life. Okay? मलाइका से लेकर मलाला तक, उर्फी से लेकर कमला तक, कोई भी इस ममाज बॉय को हाथ से नहीं जाने देगा। আরে ভাল লাগে না, এটারও ভাল লাগে না। 1925 के हुकअप कल्चर में 90s की लव स्टोरी चलती है। लड़कियों को लड्डू बहुत पसंद होते हैं क्या? वैसे तुम लोग हर जगह फेमिनिज्म के झंडे गाड़ते रहते हो, पर शिवलरी की एक्सपेक्टेशन फिर भी रखते हो। लेडीज फर्स्ट, पुलिंग आउट चेयर्स, ओपनिंग डोर्स, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए क्या? So baby love me, झूठा ही सही फिर कल हो मिलना या मिलना नहीं इस पल का वादा कल का इरादा तू मेरी मैं तेरा तू मेरी झूठा ही सही जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए मिले, मैं क्यों तेरा जहर निकलने लगा? अरे वो सांप के काटने से होता है इडियट, जेलीफिश के नहीं। इस समय इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, करना है। फ्रेंड्स देखा है? उसमें जब वो मोनिका को जेलीफिश काट लेती है तो चैंडलर उसके ऊपर। आई नो ऐसी सिचुएशन में मुझसे होगी भी नहीं। এ দুই ওভার রিয়াক্টিং এর দোকান, দুইটা এমন ওভার রিয়াক্টিং করছে। এই ছবি মানে কার্তিক আরিয়ানের লিগে কিছু যদি টুকটাক কামায়ও, বাট মোস্টলি ফ্লপই হইব। আমার একবারেই ভালো লাগে না এটা টিজার, এটা ট্রেলার কি ভাল্লাই জানে। এই ছবি দেখারও কোনো ইচ্ছা নেই আমার। আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? তোমার কেমন লাগলো? লেট মি নো। অ্যান্ড ইন দ্য মিন টাইম টেক কেয়ার, বাই।